अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सायरा भट्ट है। मैं यहाँ प्रॉफिट टीचिंग हॉस्पिटल्स NHS फाउंडेशन ट्रस्ट में काम करती हूँ। हमें मालूम है कि आप बहुत फ़िक्रमंद हो। आप इस कोविड-19 के दौरान में हामला हो। हम बिल्कुल समझते हैं कि आप बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद होंगी कि शायद आपको या आपके होने वाले बच्चे पर कोई बुरा असर न हो। बेशक ये कोविड-19 वबा हो या ना हो, हम सब जो यहाँ ब्रैडफोर्ड रॉयल इंफर्मरी में काम करते हैं आपको तसल्ली देना चाहते हैं कि यहाँ पर औरतों को आना और बच्चों की पैदाइश की सिलसिला जारी रहेगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमल के दौरान और बच्चे के पैदाइश के वक्त आप बिल्कुल ठीक रहें। और अगर आपको किसी भी बात की फ़िक्र हो, हम आपके लिए हाजिर हैं। आपकी तसल्ली के लिए आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि हम आपके और आपके बच्चे की हिफाजत करेंगे। ब्रैडफोर्ड टीचिंग हॉस्पिटल्स इस बीमारी की तफ्तीश में सबसे आगे है। हम हमल के सिलसिले में कौमी हिदायत तैयार करने में हिस्सा ले रहे हैं और अब तक जो भी हिदायतों की इत्तलात हमें आए हैं हम वो आप तक पहुंचा रहे हैं, आपके और आपके होने वाले बच्चे की हिफाजत के लिए। आपकी मालूमात के लिए कुछ हिदायत हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। अगर आप हामला हैं तो लोगों के साथ अपना मिलना जुलना कम कर दें। इसको हम कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग। इसकी वजह यह है कि हमारे चीफ मेडिकल ऑफिसर ने कहा है कि जितने भी हामला औरतें हैं वो गैर महफूज हैं। इसका मतलब है कि आप सिर्फ बहुत ज़रूरी चीज़ों के लिए बाहर जाना चाहिए और अपने हाथों को बाकायदगी से धोते रहें। बराए मेहरबानी इस वेबसाइट पर जाकर ताज़ा तरीन हिदायत पढ़ लीजिए www.rcog.org.uk। अब तक इस बात का कोई सबूत नहीं है कि हामला औरतें इस वायरस से ज़्यादा बीमार होंगी। अगर आपको कोविड-19 शुरू हो रहा है तो आपको शायद हल्की बुखार या ज़ुकाम के असरात लगे। हमें मालूम है कि अयाम हमल के दौरान चंद औरतों के जिस्मानी निज़ाम पर वायरस का मुख्तलिफ़ तरीके से असर हो सकता है। इस वजह से आपको घर पर महफूज रहना चाहिए। एक छोटी सी तादाद हमला औरतों की एक्सट्रीमली वल्नरेबल किस्म में है। अगर आप इस किस्म में हैं, NHS इंग्लैंड ने अब तक आपको बता दिया होगा कि 12 हफ्तों के लिए आपको ज़्यादा अंदर रहना पड़ेगा। जो हामला औरतें एक्सट्रीमली वल्नरेबल किस्म में हैं उनको हार्ट डिजीज़ यानी दिल की बीमारी होगी। अगर अभी तक आपको नहीं पता गया और आप इस किस्म में हैं, बराए मेहरबानी अपने डॉक्टर से रब्ता करें। अगर आप फ़िक्रमंद हैं कि आपको कोविड-19 की बीमारी है तो मेहरबानी से आप NHS वुमन ऑनलाइन सर्विस इस्तेमाल कीजिए या हमारे मैटरनिटी असेसमेंट सेंटर को इस नंबर पर फ़ोन करें 01274 364 531 या 01274 364 532। बराए मेहरबानी अपने तमाम अपॉइंटमेंट्स पर ज़रूर आइए, यहाँ तक कि आपकी मिडवाइफ आपको और कुछ बताए। आपकी भलाई हमारी पहली तरजीह है और हम आपको तसल्ली देना चाहते हैं कि ये एक महफूज जगह है। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इन हालत में आपको अपने अपॉइंटमेंट्स पे अकेले आने पड़ेगा। हम ऐसा नहीं करना चाहते कि आपको अकेले आना पड़े, मगर हम हर एक को इस वायरस से बचाना चाहते हैं। हम जानते हैं कि कुछ डॉक्टर की सर्जरियां बंद हो चुकी हैं और इसका असर हमारे कम्युनिटी मिडवाइफरी सर्विस पर भी हुआ है। आपकी कम्युनिटी मिडवाइफ आपको फ़ोन करेगी और जायज़ा लेगी कि आप बीमार तो नहीं, और वो आपको बताएगी
کہ آپ کی اپائنٹمنٹس آئندہ کہاں ہوگی. آپ کے بچے کی پیدائش کے بعد آپ کی کمیونٹی مڈ وائف آپ سے دوبارہ رابطہ کرے گی اور پیدائش کے بعد کی حفاظت کا انتظام کرے گی. جب آپ اپنی اپائنٹمنٹس پر آئیں گی شاید ہمارے اسٹاف نے حفاظتی لباس پہنے ہوں. آپ گھبرائیے گا نہیں، یہ لباس سب کو وائرس سے بچانے کے لیے اسٹاف نے پہنا ہوئے گا. دن کے وقت میٹرنٹی یونٹ کا داخلہ کھلا رہے گا. جو عورتیں اس کے بند ہونے کے بعد آ رہی ہیں یا وہ عورتیں جن کو بیماری کے اثرات ہیں وہ پہلے ہمیں فون کریں اور ہم ان کو پچھلے دروازے پر ملیں گے. اگر آپ فکر مند ہیں تو برائے مہربانی آپ اس یونٹ کو فون کرتے رہیں. اگر آپ کے ہونے والے بچے صحیح حرکت نہیں کر رہا، آپ کو واضح حمل کے درد محسوس ہو رہے ہیں، آپ کا خون جاری ہو گیا ہو یا حمل کے سلسلے میں اور کوئی پریشانی ہو تو اہم ہے کہ آپ ہمیں فوراً فون کریں. ہم 24 گھنٹے کھلے ہیں. مہربانی کر کے وقت نکال کر موومنٹس میٹر کیمپین اور ٹامیز کے بارے میں پڑھیں ہمارے ویب سائٹ پہ. اس سے آپ کو معلومات ملے گی کہ آپ کے ہونے والے بچے کی کس طرح سے حرکت محسوس ہونی چاہیے. حمل کے دوران بچوں کی حرکت بہت ضروری ہے. اگر آپ کے حمل کے دوران زیادہ خطرہ ہونے کی شناخت ہے، یعنی اگر آپ ڈائبیٹک ہیں، آپ کے ایک سے زیادہ بچہ ہو رہا ہے، آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہے، یا اگر آپ کو باقاعدگی سے اپنے کنسلٹنٹ سے مل رہے ہیں اور آپ کے بچے کی نشو و نما کے سکینز ہوتے ہیں تو بلا جھجک آپ ہم کو فون کریں. میٹرنٹی اسسمنٹ کا نمبر یہ ہے 01274 364 531 یا 01274 364 532. آپ یقین رکھیں کہ اگر آپ کو حمل کے بارے میں کوئی پریشانی ہے آپ کا یہاں آنا محفوظ ہے. ہمیں افسوس ہے کہ ہمیں اپنی وزٹنگ کی پالیسی میں تبدیلی لانی پڑ رہی ہے. تمام مریضوں اور اسٹاف کو اس وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں ہاسپٹل میں ملنے پہ نئی پابندیاں لگانی پڑ رہی ہیں. سب کی حفاظت کے لیے اور رائل کالج آف آبسٹیٹیشینز اینڈ گائنیکولوجسٹ، رائل کالج آف مڈ وائفز، پبلک ہیلتھ انگلینڈ اور گورنمنٹ کی ہدایات کے مطابق اس وائرس کے پھیلاؤ کو رکانے کے لیے ہم آپ کے علاوہ اور کسی کو بھی اینٹی نیٹل یا پوسٹ نیٹل وارڈز میں نہیں آنے دیں گے. تمام اینٹی نیٹل اپائنٹمنٹس اور الٹرا ساؤنڈز میں آپ کو اکیلے آنے پڑے گا. بچے کی پیدائش کے دوران اور پیدائش کے فوراً بعد آپ کو ایک ساتھی کی اجازت ہے. ہم جانتے ہیں یہ پابندیاں بہت مشکل ہے مگر ہم آپ کا تعاون چاہتے ہیں تمام ماؤں اور ان کے بچوں کی بہترین حفاظت کے لیے. آخر کار میری طرف سے اور براڈفورڈ میٹرنٹی یونٹ کی طرف سے ہم دعا گو ہیں کہ حمل کے دوران آپ صحت یاب اور خوشحال رہیں اور آپ کے خوبصورت بچوں کی پیدائش کے لیے ہم آپ سے جلد ملیں. یہ تمام ہدایات آپ ٹرسٹ کی ویب سائٹ پہ اور براڈفورڈ اینٹی نیٹل برتھ اینڈ بیانڈ کے فیس بک پیج پہ پڑھ سکتے ہیں. www.bradford-hospitals.nhs.uk/women's-and-newborn-unit/Bradford Antenatal. Birth and Beyond Facebook www.facebook.com/BTHFT Maternity. بہت شکریہ آپ کا.